المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. معاشر الحاضرين جماعة حفظكم الله.
pada kesempatan yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral hadirin hafizakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun Maulid. Namun suasananya sudah mulai cukup terasa di tengah-tengah kita, di mana di media sosial sudah mulai kampanye-kampanye, bahkan satu pihak, satu kelompok sudah mulai menyerang kelompok yang lain. Oleh karena itu kami mengingatkan kembali sebuah cerita dari Ibnu Jabir. Dari Jabir pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "I'had ilayya, ya Rasul, tolong berikan satu pesan kepada saya." Kata Rasul mengatakan, "Qal la tasubbanna ahada." Rasulullah berpesan kepada sahabat Jabir, "La tasubbanna ahada." Jangan sampai mengumpat siapapun, jangan sampai misuh-misuh kepada siapapun, dan jangan sampai menjelek-jelekan siapapun. Karena yang berpesan Rasulullah dari hati, diterima oleh Jabir dari hati. Kata Jabir, "Fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala syad." Setelah saya mendapatkan pesan dari Rasulullah itu, seumur-umur hidup saya setelah itu, saya enggak pernah mengumpat siapapun, baik orang merdeka, hamba sahaya, unta, kambing, enggak pernah ada yang pernah saya umpat apapun. Mengumpat itu tidak hanya kepada manusia. Motor kita mogok, mobil kita rusak, kadang-kadang kita juga mengumpat. Nah, sebenarnya itu sudah dipesankan oleh Rasulullah untuk kita hindari. Jangan sampai mulut kita keluar kata-kata kotor walaupun itu tidak sesama dengan manusia, terlebih-lebih kepada manusia. Mengumpat ini hukumnya adalah haram. Dalam kitab Dalilul Falihin, Ibnu Ala mengatakan, "La tasubbanna ahada." Dalam syarahnya hadis tersebut, as-sabbu artinya adalah asyad wa huwa haram. Hukum mengumpat ini adalah haram. Kenapa ini haram? Karena merupakan salah satu bagian menyakiti hati orang lain. Sedangkan Al-Quran sudah berpesan, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai sekelompok kaum laki-laki merendahkan, la yaskhar, merendahkan kepada kelompok yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Jangan-jangan orang yang direndahkan itu nilainya di mata Allah lebih baik daripada yang merendahkan. Loh, padahal kita dengan jelas melihat orang itu orang jelek. Ya, memang di mata kita dia adalah orang jelek di mata kita. Namun apakah mata kita itu melihat dia selama 24 jam? Jangan-jangan orang yang kita cela, yang kita hina itu 5 menit di mata kita, tapi 23 jam lebih 55 menit sisanya itu dia berlaku baik di mata Allah. Apalagi terhadap orang-orang yang sama sekali kita nggak pernah ketemu, dengan calon A yang kita nggak pernah bertemu, dengan calon B yang nggak pernah bertemu, atau hanya seumur hidup baru ketemu sekali 2 kali. Betapa
sesuatu hal yang buruk apabila orang ketemu saja nggak pernah tapi mencaci maki terus. Toh walaupun kita ketemu lazama selama 24 jam, kita melihat keburukannya secara lahir, kita juga tidak bisa menjangkau apakah dia benar-benar buruk di batinnya, di hatinya benar-benar buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa kita bisa menjamin bahwa dia itu lebih baik daripada kita? Tentu saja tidak. Oleh karena itu jangan sampai merendahkan, mengumpat siapapun, walaupun nyata-nyata kita melihat secara zahir ini calon ini buruk. Kalau kita nggak suka nggak usah dipilih. Kita pilih yang sesuai dengan kriteria kita. Namun kita tanpa perlu membarengi menjelek-jelekan, mengumpat dia, misui dia, tidak perlu. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, apakah kalian itu tahu siapa orang yang merugi itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dinara wa la dirham. Ya orang yang merugi ya yang tak punya duit ya Rasul. Rasulullah SAW menjawab, lah, al-muflisu min ummati man yati yaumal qiyamah bi salati wa zakati. Orang yang rugi di hari kiamat itu bukan orang yang gak punya duit, gak punya harta benda, bukan. Tapi orang yang besok pada hari kiamat dia pahalanya banyak sekali. Dia membawa pahalanya sholat yang banyak, dia membawa pahalanya zakat yang banyak. Tapi waqad syatama hadza, sayangnya dia selama hidup suka mencaci maki orang lain, suka mengumpat, suka misuh-misuh kepada orang lain. Waqad hadza, dia menuduh orang lain berbuat zina. Wa akala mala hadza, dia suka korupsi, dia suka mencuri, dia suka mengambil hartanya orang lain. Wa sabaqata hadza, dia suka membunuh orang lain. Wa daraba hadza, dia suka memukul orang lain. Kemudian fayaq'ud, maka orang seperti ini besok di hari kiamat akan didudukkan oleh Allah. Fayu'ta hadza min hasanatihi, pahalanya orang yang mencaci maki ini besok ditarik oleh Allah, diminta dikasihkan kepada orang yang dicaci maki itu. Kemudian fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya alaihi min al-khataya, kalau pahala yang mau dibuat bayarnya utang kesalahan-kesalahan yang sudah habis, ukhidha min khatayahum wa tuliha alaihi, kemudian gantian dibalik. Kalau sudah nggak ada yang dibuat bayar lagi, maka gantian kesalahan-kesalahan atau siksaan-siksaan yang seharusnya akan diterimakan oleh orang yang dicaci maki itu, yang dibunuh atau yang dizalimi, akan ditarik sehingga orang tersebut yang semula banyak membawa pahala dari sholat dan zakatnya yang membawa banyak habis, dia akan ditambahi siksaan-siksaan dari orang yang pernah dia zalimi. Summa tuliha finnar, pada akhirnya orang tersebut yang selama di dunia itu rajin, pahalanya banyak, malah akhirnya summa tuliha alaihi finnar, dia dimasukkan ke neraka. Sebab apa? Sebab hubungan antara sesama manusia yang tidak baik, dia suka menyakiti orang lain. Masyaallah, hadirin Allah, dengan demikian ini menjadi peringatan bagi kita semua. Kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah seperti siang ini kita laksanakan ibadah sholat Jumat dengan baik, kita jamaah secara rutin, sholat malam, zakat, puasa dan lain sebagainya, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Cara menjaganya diantaranya jangan sampai amal kita ini bocor dengan hanya sekedar pemilihan umum yang hanya sekedar rutinitas 5 tahunan itu menjadikan justru hisab kita besok kita menjadi orang yang merugi. Na'udzubillah. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang baik setelah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa pahala yang banyak yang tidak ada bocornya. Nabi Muhammad ridho terhadap kita dan akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم إنه هو البر التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام الطيبة والعرب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته القدس وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلك كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سموا صفوفكم بالتسبيح الصفوف بكلام الصلاة.